की एक रस्मी रवायत है, और मेरा नाम पुकारा गया तो मुझे कुछ ना कुछ तो कहना है। बात सिर्फ इतनी है कि इसी में होगी खुदा से भी गुफ्तगू में कश के रोज़े हश्र मेरी जुबान होगी, मेरी जुबान उर्दू। सालगिरह मनाना एक रवायत बन गई है और इनफरादी तौर पे या इज्तमाही तौर पे सालगिरह मनाना चाहिए। तो 200 साल की सालगिरह एक लाजमी चीज़ है और बड़ा अच्छा हुआ कि मासूम साहब ने और उनके फरीकों ने इस जलसे का एहतमाम किया। जब हम 200 साल की बात करते हैं तो अलावा आखिरी 75 सालों के ये अरसा गुलामी में गुजरा और उस जमाने में अखबार निकालना या कुछ कहना बेइंतहा दुश्वार काम था। तो लोगों ने एक तरीका अख्तियार किया था, खींचो न कमानों को न तलवार निकाल उठाओ, जब तेग मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो अखबार निकाला जाता था। काम आसान नहीं था, दुश्वारियां दरपेश होती थी। एक मशहूर किस्सा है जो कि काजी अब्दुल गफ्फार साहब के नाम से मुंसलिक है। जबकि किसी ने कोई शेर लिखा था, उनके रिसाले में छपा था, और एक मैजिस्ट्रेट जो कि दानिशमंद थे, उन्होंने एक लफ्ज़ की तरमीम से शायर को बचा लिया। और ये खूबी उर्दू जुबान में है। आज मैं साफ अर्ज कर दूं कि मैं ना सहाफ़ी हूँ, न अदीब, न शायर। तो इस मौजू पे मुझे जो कुछ कहना है बहुत कम है। मुझे एक दूसरी चीज़ की तशवीश है जो आपके सामने पेश करूँगा। जो सेंसस के 10 साला सेंसस के जो चीज़ें हमारे सामने हैं, उससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि हर 10वें साल पे उर्दू बोलने वालों की तादाद कम होती जा रही है। और यही तशवीश का मामला है कि क्यों हो रही है ये बात। आबादी बढ़ रही है, मुल्क की आबादी बढ़ रही है, उर्दू बोलने वालों की भी आबादी बढ़नी चाहिए निस्बतन, मगर नहीं बढ़ रही। और इसका एक तल्ख तजर्बा मुझे बहुत साल पहले जब मैं अलीगढ़ में था हुआ, जबकि स्टूडेंट्स के एक हुजूम ने बावाज़ बुलंद एतराफ़ किया कि साहब हमको उर्दू नहीं आती। और ये बीमारी ख़ास तौर पे यूपी में हुई, बिहार में नहीं हुई। अब वो जो कहानी है यूपी में क्या हुआ बहुत तुलानी है। जवाहरलाल नेहरू ने मुतअद्दिद बार कहा कि ये हमारी जुबान है, मगर बावजूद इसके वो बात नहीं हुई जो कि वो करना चाहते थे। तो कल के एक अखबार, उर्दू अखबार में मैंने एक छोटी सी खबर पढ़ी जिसको देखकर
تعجب بھی ہوا، خوشی۔ نہیں سب کچھ اسلامی پروگرام ہے۔ ایک معزز ہستی نے حیدرآباد میں یہ کہا کہ اردو کا گھر ہندوستان ہے۔ اگر اس کا یہ گھر ہے تو اس کو بے گھر کیوں کیا؟ اور اگر گھر ہے تو اس کو یتیم کیوں کیا؟ دو تین چیزیں واضح ہیں، اس میں کوئی ریسرچ بہت ہو چکی ہے۔ اسکولوں میں اردو کی پڑھائی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے باوجود تمام سرکاری قوانین کے کہ جب تک کہ اردو پڑھنے والے طالب علموں کی تعداد ایک حد تک نہیں پہنچتی ہے، ٹیچر نہیں رکھا جائے گا۔ تو ٹیچر نہیں رکھا جاتا ہے۔ آپ جائزہ لے لیجئے اسکولوں کا، چاہے دلی میں یا کہیں اور، اردو اساتذہ آپ کو نہیں ملیں گے، اور اگر اردو اساتذہ نہیں ملیں گے تو بچے اردو کیسے پڑھیں گے؟ خاص طور پہ اس لیے کہ جو کام والدین کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ دوسری باتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ تو گھر پہ مادری زبان پڑھائی نہیں جاتی ہے، اسکول میں اس کی تعلیم نہیں ہوتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پڑھانے والا نہیں ہے تو سیکھنے والا بیچارہ کیا کرے؟ اس کے برعکس ایک دوسری چیز سامنے آتی ہے، اور پچھلے 10-20 سالوں میں بہت واضح ہو گئی۔ اردو اب سب ہندوستان یا بر صغیر کی زبان نہیں ہے، اب وہ ایک بین الاقوامی زبان بن گئی ہے۔ آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک جتنے ممالک ہیں وہاں اردو پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، رسالے نکلتے ہیں، مضمون لکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ زبان کی خوبی ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی صورت پیدا ہو گئی ہے ہمارے ملک میں کہ لوگ اردو بولتے جا رہے ہیں، اور انگلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور ملکوں میں اردو فروغ پا رہی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ذمہ داری سب سے پہلے ان کی ہے جن کی مادری زبان اردو ہے۔ زبان اس وقت بھولی جاتی ہے جب اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، اور ایک بار وہ بھلا دی گئی تو پھر اس کو دوبارہ زندہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر باوجود اس کے زندہ ہو رہی ہے، اس شہر میں ہو رہی ہے، اس ملک میں ہو رہی ہے۔ کچھ سال پہلے میں نے دلی یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ سے پوچھا تھا کہ بھائی کتنے طالب علم پوسٹ گریجویٹ اردو پر، تو انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی نے ایک نمبر مقرر کر دیا ہے، 50، 55 یا 60 کچھ ایسا تھا، وہ ہر سال پورا ہو جاتا ہے۔ مگر ایک نئی چیز انہوں نے بتائی، بولے کہ اس کے علاوہ ہم نے ایک ڈپلومہ کورس اردو میں شروع کیا ہے، اور اس میں اس سال کی بات ہے 250 طلباء والنٹیرلی، کوئی ان پہ جبر نہیں ہے، مگر وہ آتے ہیں۔ اسی طرح سے اس شہر میں ایک نئی چیز شروع ہوئی، اب نئی نہیں ہے، اب تو بہت پرانی ہو گئی ہے، جشن ریختہ۔ تو جشن ریختہ کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے اس کو کسی اساسی اس سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مطمئن رہیے کہ
जुबान है, जिंदा है, रहेगी, मगर हमारा आपका जो फर्ज है उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। देखना चाहिए कि जो काम हम लोग नहीं कर रहे हैं इज्तिमाई तौर पे या इनफरादी तौर पे, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे इसके अलावा कुछ कहने को नहीं है। मैं आज के जश्न की तारीफ करता हूँ और ख़ास तौर पर खुदा की कि उन्होंने इतनी जहमत करके और मुझको इस लायक समझा, क्योंकि मैं नालायक हूँ कि मैं आज के इज्तिमा में शिरकत करूँ। खुदा हाफ़िज़। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com